bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini memiliki 4 orang anak laki-laki. ابنه الأول عبد شمس، والثاني نوفل، والمطلب وهاشم. عبد شمس، نوفل، والمطلب وهاشم. Abdul Manaf ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama namanya Abdul Syams, kemudian ada Naufal, kemudian Muttalib dan Hashim. من هؤلاء الأربعة من جد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاشم هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول بني هاشم. بني هاشم. Jadi yang menjadi kaki Rasulullah itu Hashim putra Abdul Manaf, itu juga berada dari Hashim. Wal Muttalib jaddu man? Muttalib kakek siapa? Muttalib jaddu al-Imam Asy-Syafi'i. Jaddu al-Imam Asy-Syafi'i al-Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu kakek moyangnya adalah Muttalib. Dan jaddu al-Imam Asy-Syafi'i al-Muttalib wa jaddu Rasulillah Hashim ikhwan, saudara. Jadi kakek Imam Syafi'i dengan kakek Imam itu bersaudara. بعد ذلك وأيضا هناك يعني ابن عبد مناف اسمه عبد شمس. عبد شمس هو جد بني أمية. بني أمية جدهم عبد شمس. فبني أمية وبني هاشم أبناء عم. أبناء عم. هاشم ابن عبد مناف، عبد شمس ابن عبد مناف. أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وهاشم ابن عبد مناف. إذن هاشم عم أمية. Jadi sementara Bani Umayyah itu Umayyah adalah putra dari Abdul Syams. Abdul Syams ini putra siapa tadi? Abdul Manaf. Sementara Hashim siapa? Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim dengan ayahnya Umayyah tadi beradik kakak. Jadi Hashim paman dari Umayyah. طبعا عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، هؤلاء الإخوان الأربعة كان بنو المطلب وبنو هاشم دائما سواء مع بعضهم البعض في الجاهلية وفي الإسلام. أما عبد شمس وعبد مناف ونوفل فلم يكونوا معهم، ولذلك عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب بنو المطلب دخلوا معهم في الشعب، حتى الكفار والمشركين منهم دخلوا معهم في الشعب وصبروا معه. Kemudian waktu ini Hashim, keturunan Hashim ini atau Bani Hashim, kemudian Bani Muttalib, mereka ini sekutu semenjak masanya India sampai setelah kedatangan Islam. Mereka sekutu sangat erat, sehingga ketika Rasulullah SAW diboikot diboikot di satu tempat, maka Bani Hashim, Bani Muttalib pun bergabung dengan mereka. Padahal kalau dilihat dari kesukuan itu ya sudah Bani Hashim saja silahkan ini kan rasakan sendiri, kira-kira begitulah kalau bahasa kita sekarang. Namun Bani Muttalib juga bergabung dengan Bani Hashim karena mereka semenjak dahulu sudah kawan. Sementara Abdul Syams dengan Naufal renggang dengan Bani Muttalib dan Bani Hashim. والذي يهمنا من أبناء عبد مناف الأربعة هو هاشم، لأنه في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tentunya dari 4 orang putra Abdi Manaf ini Hashimlah yang menjadi fokus kita, karena beliaulah yang menjadi kakek Rasulullah SAW. وهو البيت بيت هاشم هو الذي اصطفى الله عز وجل واصطفاه، وكان منه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.
Jadi Bani Hashim ini adalah keluarga yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua anak-anak Abdi Manaf. Bani Hashim yang dimuliakan. Kemudian dari Bani Hashim inilah Allah pilihkan Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. روى الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala memilih di antara putra-putra Ibrahim Nabi Ismail. Kemudian di antara keturunan Nabi Ismail ini Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah, itu keturunan Kinanah. Dari keturunan Kinanah ini Allah Subhanahu wa taala kata Rasul memilih Quraisy. Dan dari Bani Quraisy ini Allah pilih pula Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim maka Allah pilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة. يعني الله عز وجل يصطفي هذا النبي الكريم منذ أن خلق الخلق، منذ أن خلق آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم الله يصطفيه. كلما انقسم الناس قسمين الرسول يقول في القسم الأفضل في المجموعة الأحسن، فلذلك هو عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluknya, kemudian Allah Allah bagi terkelompok makhluk membantu dua, kemudian dari dua itu Allah pilihkan kembali, dan dari setiap kelompok terpilih itulah Rasulullah berada. Artinya Allah pertamanya manusia itu satu kelompok, kemudian terbagi menjadi dua, kemudian yang terbagi itu menjadi terbagi lagi. Sementara Rasulullah berada dalam garis terbaik dari orang-orang yang dipilih atau kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وكما رأينا أحبتي في الله أن قريش وقبائل قريش كانت متفرقة في مكة وحول مكة، ليس لهم جامع وليس لهم رئيس يجمعهم، حتى ظهر فيهم رجل اسمه قصي بن كلاب. قصي بن كلاب أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جمع قريش ووحدهم وألفهم وجعل منهم قوة وجعل منهم يعني تنظيما وترتيبا وحماية لهذا البيت المعظم. Pada awalnya Bani Quraisy ini hidup terpecah-pecah. Mereka tinggal di sekitar Mekah, di sekitar Mekah. Mereka tidak diikat oleh satu kesatuan. Mereka terpisah-pisah, tidak satu sama lain, tidak ada hubungan yang kuat, tidak terpimpin, sampai lahir atau muncul di antara mereka seorang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab salah seorang kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qusay bin Kilab. بعد أن عرفنا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش وعرفنا قبائل قريش، بعد ذلك نتكلم قليلا إن شاء الله في طريقة الحكم عند العرب. كيف كان العرب في جزيرة العرب، كيف كانت سياساتهم، كيف كان حكمهم، كيف كانت معيشتهم. هذا ما سنتطرق إليه قليلا بعد قليل. Setelah kita membahas tentang nasab Nabi Muhammad SAW, bagaimana Quraisy yang terpecah tadi disatukan oleh Qusay bin Kilab,
setelah ini kita akan membahas tentang pemerintahan atau kekuasaan bagaimana Jazirah Arab diperintah pada saat itu. كانت طريقة الحكم في الجزيرة العربية تنقسم إلى قسمين. كان هناك ملوك متوجون وكان هناك رؤساء القبائل والعشائر. طريقة الحكم في مكة أو في الجزيرة العربية عموما كانت طريقتين: ملوك متوجون يتوارثون الملك، كلما مات ملك جاء ابنه بعده، وكان هناك قبائل وعشائر لها رؤساء وزعماء لهذه القبائل. Dan tentang pemerintahan, sistem pemerintahan yang ada di Jazirah Arab pada masa itu dapat kita dikategorikan menjadi dua sistem pemerintahan di Jazirah Arab. Jadi ada kerajaan-kerajaan, ada raja-raja yang bermahkota. Mereka mempunyai kerajaan resmi, punya mahkota, dan seperti kerajaan biasa. Kemudian yang kedua ada kabilah-kabilah yang masing-masing dipimpin oleh kepala-kepala kabilah atau kepala suku. بالنسبة للملوك الذين كانوا في الجزيرة العربية هم ملوك اليمن وملوك الشام وملوك قريب من العراق اسمها الحيرة. كان هناك مملكة اسمها مملكة الحيرة وهي قريبة من العراق بين الجزيرة وبين العراق، وهناك مملكة في الشام لقوم اسمه الرساسنة وملوك اليمن. هؤلاء الثلاثة كانوا ملوك في الجزيرة العربية. Jadi kita katakan tadi bahwa di Jazirah Arab terdapat kerajaan-kerajaan yang memiliki raja yang bermahkota, raja resmi. Ada tiga, yaitu di daerah Yaman ada kerajaan Yaman, kemudian ada di daerah Syam yang kemudian tadi, jadi daerah Yaman, kemudian di daerah Syam itu disebut dengan kerajaan Ghassasinah di Yaman. Ini Yaman, kemudian ini ada daerah di sini. Kemudian di sini Ghassasinah, daerah Syam. Ini Syam. Kemudian di sini apa tadi? Irak dan kerajaan Yaman di sini. ولكن هؤلاء الملوك نعم هم ملوك على قومهم وعلى شعوبهم، ولكنهم كانوا تحت حكم الفرس والروم. فمملكة الحيرة نعم الملك هناك رجل عربي ولكن هو تحت الفرس، والملك الذي في الشام نعم هو ملك عربي ولكنه تحت الروم. Nah, walaupun kita katakan tadi ada tiga kerajaan, namun ketiga kerajaan itu pada hakikatnya tidak merdeka, tidak berdiri sendiri karena mereka tunduk kepada kekuasaan yang lebih besar. Kerajaan Irak yang berada di sini, walaupun penguasanya rajanya adalah tetap orang Arab juga, tetapi mereka di bawah pengaruh Persia di daerah sini. Mereka tunduk pada kekaisaran Persia. Sementara Ghassasinah di daerah Syam sini, mereka tunduk atau berada di bawah pengaruh Bizantium atau Romawi Timur yang pusatnya di Turki sekarang. Dan هؤلاء الملوك يحكمون العرب ولكن فوقهم من الروم والفرس يحكمون كما في هذا الزمان، كما نرى في هذا الزمان بالضبط بدون أي اختلاف. حكام بلاد العرب يحكمون شعوبهم، ولكن فوق هؤلاء الحكام والملوك والزعماء هناك أمريكا تحكمهم. Jadi kita lihat walaupun mereka ini Irak adalah kerajaan resmi, kemudian Ghassasinah adalah kerajaan juga, raja mereka raja Arab, memerintah bangsa Arab, tapi mereka tunduk kepada kekuasaan lain, negara yang lebih besar, negara yang dianggap adidaya pada masa itu. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat pada saat ini. Mungkin bisa dikatakan persis bahwa Jazirah Arab ini dipimpin oleh orang-orang Arab, namun para pemimpin tersebut di bawah pengaruh dan di bawah hadiah Amerika. ولذلك فائدة دراسة السيرة النبوية والتاريخ القديم يبين لنا كيف هؤلاء الصحابة الكرام أولا بسيدهم وزعيمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استطاعوا أن يغيروا هذا الحال السيء المزري الجاهلية الجهلاء، كيف استطاعوا أن يغيروها
وينشر الإسلام ويزيل كل هذا الظلم وكل هذا الطغيان. Oleh karena itulah sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, kita mempelajari sirah, kita mempelajari sejarah, kita mempelajari masa lalu sehingga kita bisa melihat dalam kasus ini misalnya para sahabat radhiyallahu anhum dengan pemimpin mereka yaitu Nabi Muhammad SAW bisa menyingkirkan kondisi yang tak elok ini, bisa berubah, melakukan reformasi, perubahan kondisi yang tidak baik yang terjadi di Jazirah Arab ini. الآن نحن نرى حال المسلمين والضعف الذي يعيشون فيه، الذل الذي يعيشون فيه، وكيف تتحكم أمريكا واليهود في أوضاعهم وأحوالهم، وكأن هذا الظلم وكأن هذا الطغيان لن يزول، كأنه سيبقى إلى ما لا نهاية. فعندما ندرس كيف استطاع الصحابة أن يزيلوا هذا الظلام، نحن إن شاء الله بهذه المدارسة بهذه المذاكرة نتعلم كيف نعيد ذلك المجد، كيف نعيد ذلك التاريخ، وكيف نزيل هذا الظلم الذي يجثم فوق صدور الأمة الإسلامية. Jika kita perhatikan kondisi umat pada saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah ini, kita melihat bahwa pengaruh dan kekuasaan orang-orang Amerika dan Yahudi tersebut, cengkeraman mereka terhadap Jazirah Arab ini, pengaruh mereka di sana seolah-olah begitu kuat dan tidak terpikirkan oleh seseorang bahwa mereka bisa disingkirkan dari sini. Namun dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat, kita akan mengkaji bagaimana Rasulullah dan para sahabat membalikkan kondisi ini. Bagaimana kita membalikkan kondisi yang dianggap tidak mungkin itu menjadi sebuah kenyataan. Untuk itulah kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah para pendahulu kita yang berjaya, supaya kita bisa kembali mewujudkan kejayaan dan kegemilangan tersebut. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح حال الأمة في بدايتها؟ بتطبيق شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجهاد في سبيل الله. فإذا حال الأمة في هذا الزمان لن ينصلح إلا بنفس الطريقة التي صلح بها الحال الأول. Oleh karena itu, di antara perkataan Imam Malik yang terkenal dan tercatat ialah beliau mengatakan, akhir umat ini tidak akan baik kondisinya kecuali dengan apa yang membuat baik kondisi umat-umat di awal atau pendahulu umat ini. Dan bahwa di akhir zaman ini, umat di akhir zaman tidak akan menjadi baik kecuali dengan segala sesuatu yang membuat baik umat di awal-awal, di generasi awal pada masa Rasulullah dan para sahabat. Itu yang beliau katakan. Oleh karena itu, jika generasi pendahulu kita, para sahabat Rasul dan orang-orang setelah mereka berjaya dengan menegakkan syariat Islam, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan melakukan jihad fisabilillah, mereka berjaya, maka itu pula lah yang akan membangkitkan kejayaan umat ini di akhir zaman nanti. Dan pokoknya setiap umat yang melakukan itu, mereka akan mendapatkan kejayaan itu. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بسبب المرض، بسبب الذل وكيف يزول. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن ما هو سبب الضعف؟ ما هو سبب الذل؟ قال: إذا تبايعتم بالعين الربا وتبعتم أذناب البقر، يعني أصبحتم تعملون للدنيا ونسيتم الآخرة، وتركتم الجهاد في سبيل الله. ثلاثة أمور. بعد ذلك سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، ترجعوا إلى الدين الحقيقي الصحيح والعقيدة الصحيحة. عندما ترجعون لكل ما أمركم الله به، عند ذلك
ويرتفع الذل ويزول هذا الذي نحن فيه. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah menjelaskan sebab-sebab kehinaan, sebab-sebab kekalahan umat ini. Namun berikutnya Rasulullah pun menjelaskan bagaimana kehinaan itu, kekalahan itu bisa kita lawan, bisa kita singkirkan. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kalian sudah berdagang dengan cara inah, yaitu cara salah satu macam perdagangan yang riba, kemudian kalian sudah mengikuti ekor sapi, artinya telah sibuk mengurusi dunia, dan kalian meninggalkan jihad, kata Rasulullah, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian semua, dan itu tidak akan berakhir kecuali jika kalian kembali kepada agama kalian. Demikian Rasulullah mengungkapkan. Rasulullah katakan penyebab kehinaan kita yang pertama yaitu berjual beli dengan cara yang riba, menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian sibuk mengurusi dunia dan meninggalkan merupakan jihad fi sabilillah. Maka kata Rasulullah berikutnya, kehinaan akan menyelingkupi umat ini, akan menutup kita semua, menimpa kita semua, dan kita tidak akan pernah bangkit. Kehinaan itu tidak akan pernah pergi dari kita kecuali jika kita semua, kata Rasulullah, kembali kepada ajaran agama kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau. Itulah yang akan membangkitkan kita kembali dan menghilangkan kehinaan tersebut dari umat ini. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk senantiasa berada pada hal yang lebih baik dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tadi kita bagi keluar yang masuk dalam hadis, ketika ada sekelompok orang yang sangat miskin datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sekitar kemudian ada hadis yang melaksanakan apa yang termasuk dalam bagi keluar النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء قوم فذكر صفتهم انهم بالمضر وجمع لهم الصدقة. قال الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة هؤلاء من المضر. Ya betul. Artinya masih ada keturunan bubar, tapi bubar tetap mereka paling atas. Jadi antara Nabi ke anak Ada 21 ya. اختلفوا اختلاف كبير ويقولون 40 وبعضهم في خلاف، لذلك نحن نقول الى عدنان وعدنان الى اسماعيل بدون التفصيل، لكن 40. Tentang tentara Adnan dengan Nabi Ismail ini ada pendapat, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan bukan yang lain. Oleh karena itu kita katakan dari kesimpulannya Adnan itu tetap keturunan Nabi Ismail, cuma ada beberapa orang mereka ini ada perbedaan pendapat, dan sama-sama saja orangnya nama-namanya juga لأن أمره الخليل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو الذي أمره أن يطلق تلك المرأة. Jadi kenapa Nabi Ismail menceraikan istrinya? Karena disuruh oleh bapaknya. Kemudian dikoreksi sedikit, talak itu dia tidak haram, dia tidak dilarang, tapi dibenci. Artinya dia halal. Rasulullah mengatakan Abu Bakar halal, dia halal tetapi tidak disukai oleh bapaknya.
bukan hadis itu kata beliau. Alhamdulillah, ulama talak bukan hadis kita. Namun pada dasarnya dia tidak haram. Cuma di sini Nabi Ismail mentalak istrinya karena anjuran dari ayahnya. Mengapa Nabi Ibrahim menganjurkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya? Itu tadi yang sudah kita jelaskan. وكما تعلم أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن ومنزلته عند الله تبارك وتعالى عالية، فعندما يأتي أمر من هذا النبي الكريم خليل الله عز وجل ينفذه ابن إسماعيل مباشرة لأن فيه الخير وفيه البركة وفيه المصلحة. Kemudian sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim adalah Nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ismail tahu ini ayahnya bukan sembarang orang, beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul. Jangankan menceraikan istrinya, disuruh boleh istri saja beliau mau, bukan begitu. Jadi tentu apa yang diperintahkan Nabi Ismail ini bukan karena tak ada apa-apanya, tapi pasti ada sebabnya. Kemudian itu sebabnya tadi seperti diceritakan bahwa salah satu keutamaan Nabi Ibrahim ini adalah tawakal, dirinya kepada Allah. Akan tetapi ketika dilihatnya menantunya tidak bersyukur, tawakal, banyak ada saja yang dilakukan. Disitulah Nabi Ibrahim berkesimpulan bahwa wanita ini tidak baik untuk النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من محرم، فسأل فقالوا ذلك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يصومون هذا اليوم، بل ورد أن حتى الأطفال الصغار كان أمهاتهم من الصحابيات يعلمونهم باللعب ويصومونهم ذلك اليوم. Jadi awalnya pada saat Rasulullah datang ke Madinah, begitu tinggal di Madinah pada tanggal 10 Muharram ini Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa kalian berpuasa? Maka orang Yahudi itu beritahu, karena pada tanggal 10 Muharram inilah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka Rasulullah mengatakan kita lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa ini daripada orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah pun untuk memasakkan 10 Muharram dan sahabat-sahabat berpuasa semua, bahkan yang kecil-kecil juga diapakan oleh orang tuanya, diberi berbagai mainan supaya bisa berpuasa dan melupakan makan siang. Supaya bisa puasa, siang itu dikasih disibukkan dengan وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صيام هذا اليوم أحتسب على الله أن يكفر سنة. إذن صيام يوم واحد وهو اليوم العاشر من محرم يكفر سنة ماضية بذنوبها دوسة ستتابع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على صيام هذا اليوم، ومخالفة لليهود أمرنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan beliau bermohon kepada Allah bahwa puasa satu hari ini dapat mengampuni dosa satu tahun yang lalu. Satu tahun ini kita berdosa, maka diampuni dengan puasa pada satu hari ini. Kemudian berikutnya supaya tidak persis dengan orang Yahudi, tidak sama-sama betul, maka Rasulullah beritakan selain puasa Asyura itu 10 Muharram, kita puasakan juga satu hari sebelumnya atau satu hari sesudah. Dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yaqul يعني درجات الصيام درجات الصيام في هذه الأيام ثلاثة: أن يصوم